Hello everyone, naimbag nga oras yumanen. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudnoanagan ti may drama itan. Dirman ang biyanang. Adda paglaingak nga aramidan. Ti umutang. Nakairuamak nga minan ti kasta. Dandanin na utangak sa aminan nakakabagyan kan kakalugara. Ket no saan nakamakabayad, siyak pa'y ti adaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaeng, promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din di utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan nak. Kari ka mga amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo itibagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, nagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat itili magasaw. Una yun day ta, Jem. Nagpintasan na lugan tinagsardang dita batong da insan, Rayma. Asino nga tatakin lugan dita, amantay lakay. Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak mo tan. Kasinsin ko nga ro di da. Betuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang po na. Kababain mo't numapana kada Agust dita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti pa naglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awang ngay. Ita kailangan nagkita, awan itid na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanta kita mamajaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamat nga am mo, nga apaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka, tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na,
Saan pa nga schedule ti pa naglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si Kagayam ti bagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamot ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos ditaw. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti lutimay. Kan imulam na iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Areglado. No kasta, di mawatin ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasimag. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpet ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyudadak manay. Tanay, adumpay tiya si kasuwag kijibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan, Gemma. Kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Gemma. Kan pinatidog mo man takurimat-mat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan atan nabayagan na jak pinasilpuan dagitoy. Pasilpo ka pasilpo. Dita ti papanan dagiti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko da ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontrata. Naimula mo, nagijay impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kasta ti bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Naminsan matla nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nan ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo.
Kastamot kan ka, balasang ko. Sikat ay kabarbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag, siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribom. Taitad ko no madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting autotangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno ng ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, noing karek, talagang aramidan. Lukasta, imutang kan kaday Jema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat daya ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tanda pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun, ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiintad mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jak mo't amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't da di ababae. Saan nga taamabain iti kas di nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minan ti kas di nga aramidan na. Nagagatmat di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mat anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayim kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Jema? Manabulan ang tintad ko ken ka pawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No da kwartak, tata. Sana mabalin ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga minan nga sa asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Day utang mo lang ti panunutang.
Agbayad kan, tanay ka sa pulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto man dagiti bukaw, tayo so ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni- Sana ka pumanaw ditaw, aging gadin ak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramida. Anya? Oh my God, ngaminan aya, Jema. Di ka lagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, pagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Ure ag naidda di ti balayan amang bantay kan ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwa kawan a talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarot aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno at pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarud master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasano akaon. Jak pumanaw aging gadin ak bayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo sut pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko nga ikaw ang ngarod. Ada pagpaarjud mo. Ngam awan pagbayad mo. Grabe mal, tikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglemengak. Isaram ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya kadagos iti silegtan na daw may. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiran, ta ijay ti paglimengam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanya pungay. Dito yan unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita sila. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbiusak mo da ka na. Yunan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbuto nga kakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya, kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho aka. No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti ang nanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon.
Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat timat matgadak. Pag nakmamraytan, inton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na kita utangam. Hangam saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko, jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram da ita karim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insal dami nga rod ti basit at tawid ko, kaya't binayadak amin nga utang ko. Kaya't idi nakabayadak nagaplayak para abroad, kat kasi na naka-abroadak mat, kat iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang itin saldak at tawid ko. Nagnakmak day jay ngay naramid ko, isa jakon inulit ti mutang. Kaya't itagtintinulong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigay mo, Gemma. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Cubs at Perling. Dirma ng biyanang. Nabayagan na baluak ngam iti bimaketak nakalagipak. Kaya't nakiasawak manan iti padak metla balo. Nakatumpo nga kiti nasingpet kan nagagat nga asawa. Kaya't kapoy ti dayta imabusoak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga asawa, tatang? Apay ngay alapdanak ang mga sawa kat ubiingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga asawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamit ti asawaan niyo Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursonada ti style na. Naarjod bakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakat atidug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadut ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay na kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at katulong nga kijibalay. At dantun para dalaos kan para luto kijibalay. Tanos mang petak nga agpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw anak kao. Grabe mo't dagita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nagita at tao Perling. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ta lima ababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan maysa, apay adda paggatang mo ay At dadya urnong ko akwartak. Hangam kurang. Iso nga ilakok dyan nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti baboy.
Saan na nga minunay kayat ti karnet nuang ditaw. Ay na, jay nuang moon ti parcham. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya, Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. anya, Sayang ti adu a sagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. ngala sikat ti makaamaw perleng. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa, takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay, iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay, iso apumanaw ak man laangan, makiasawa akon. Kasano, kat di kay mga wan, sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko, awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale, tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Kat bayam ano kayat naman ang ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na no saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpet sa kano ginobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta kas giant ti ugali na. Inan under na idi day di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga ron. Kanti madi, at dapay biso na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali manang. Cardo, ala man ti charger ko tanay, malublubat to'y cellphone ko. Adamat di ta ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, perleng. Darasam tamangan no ag off to'y cellphone ko. Oh, agtuyain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang patkardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, perleng bakay. Sige, lutom nga rudon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pala ti agtrabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon, masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kat ti mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon ninyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makunat ti anak na kada kayo ngay. Ay na, nasingput di asawak. Saan apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay na, ay ayatin nak unay ni Cardo. Amin nga ibagak,
Wun, amin kan kwa na. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasimbang pat, kardaw. At nangamin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa ida, baka Siguradum laeng ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? anyakan sa. Amom may tas ka lang ti babae ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit, si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon, agbabayak pa ilaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda, isumot ti panagbabae da. Kahit anyat insangpet mo amakan, wan no masida, Tay paboritom apasayan nasayaat. Madamdaman ton alutwom, tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka, ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, perlaing. Mabitla ang araw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit unayan ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo't tinamay amon iti masida, kardo. Ha? Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo't tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Ha, idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas matikastoy. Kumusta mat nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasye nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo. Tanasingpet kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingpet nga minunay. Iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod tar aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko di ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta idi. Wen nga rod Saan tapay nga agis eskwela idi? Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba idi. Nasingpet mo't lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Diyak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay, asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raud. Nakaluto kan Kardo. Mabisita ko. Perling bakit? Adanin na nait nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan lakay. Ay nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, ta di mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang.
Sige, mapanakon. Ne, tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Sana puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, nanakaw. Naglastog mo't nga agsasauday kay nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Diyak kurso na dati style day kay nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kay nga anak mo. Malabay bay amaw. Gagaangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Karto. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron ti asawak. Rumbang lang, tano saan? Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumanga dakaw na ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man, tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't di nasingpe ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak. Nasingpet lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartag ka mat perleng. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngang parte ka. Labaran nak ket di lakay. Labaran nak tap lumausawa na. Darasama. Wan, mabit lang perleng. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ijay ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga road. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perleng. Ayan tinapasadaam. Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabein perleng. Ang mga norurayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawa. Tanasingpot na ijay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayatan nak na ijay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday jay. Labaran nak paikit di Nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang nga rod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kwa na. Pagpalpalabasan na iti oras dayjay anak ko. Bisyo na dayjayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw.
Kadagiti kakadwa na ado ti tarakenda. Kitaan nyo atanay ang mga busan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay, apay nga itakalangas sumangpat perleng. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Kardo. Nan pastra ka nakiti tagpunlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay, At daouting may kadagiti kukumare. Anya, kanayon laakastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Kardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Kardo. Ala, mangan kayo laeng. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wala nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmen. Anya, inaldaw nga agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laeng. Apain nakmet nga road no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka dagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuo ka kon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag ken karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagito. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Sorry, perleng. Ngamanjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon, Kardo. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan. Tatalaga manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perleng. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Nabannog kaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kinitatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami matan.
Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay sa kayon dito'y balay. Ti amok ni Cardon ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong nga urean niya tararamidak kat maawatan nak tulata ngam nagbiduta. Jak impagarup nga iti ununag na makaungungot mat gaya man kanya. Iso nga di napunwan sininaan nakon. Naminadon a pinadas ko ngay ayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko kat inidjakon dagiti bisyok tabakutakon. Nakapsutakon. Alakastan, tigayam mo, perling. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin, ni Apo Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, ititong galmaysa. Kastoy man nga rudi ko na ni Kabsat Cecilio. Dir manang biyanang, idi ka bambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapo ken ninanang ko. Katita talumakaya ko na baro isumutan ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adag dito'y kusina, nanang. Apay, ala umantay arinulak ditoy. Tamaban ka mapan CR. wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikot ko. Ay nagrigat lakat ti bumakutan aya. At ito'y rinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat panaglutok. Naginanaag ngamin itay, tan nabanuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak mutun. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak mutun. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktungot kami nidi. Urela dua dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna ken maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ngay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti isem ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat mutun kabagis. Agim imbaga kon. Nasayaat nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amintasan na nangasawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kano no apay asaan anak kaasawa. Apay nga minapinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayin abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Nawan nga rod. Sayang. Dua dagiti nagsaro no ang nagbalin anubya na iday.
Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no ada manubya na. Pagsasawam ngamin nagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wen ka ba, guys? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-met no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kitag sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu idi. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin an ubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan nag-expiren. Nag-expiren te. Nag-expiren ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. Porteid mo laeng mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Idi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaangan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amu aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na. Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupa di ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, adda kayo madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis, apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasan pa nagsangit. Kahit amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na.
Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga minta asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, hustong, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sabagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day tamay isa wanod nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ay, iba gaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit idinatay tasawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawak. Medyo na ikawak laeng, sana ko na naglitay. Amumay ti ka na yun a panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga Minday, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin nga insukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumot a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Dakto isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo dun. Imbagak laang timbagana, tanarega, mano jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No siyak ti sika makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa. Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya, kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka, kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa. Kun ano ko.
Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasukan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat dayjay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali may. Kitaan na adda ka binadang ko tada nila kay ko akad kadwak. Iso makiasawa ka kiidi manen. For companionship ba? Kababain. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabihin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan nyo. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Day, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrok ka. Hagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, nupakabasulak na ito nga ibagak. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namimpinsan ken ka idin sukat nak. Ngem ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawastoy lang. Kit kasanaw. Aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita at tao. Kan nagbayagan nga ita makatawin. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makatawin. Isungaklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka nung madgayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay. Iso kanayon nga umay dito'y. Kuwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya kumatiplano yaw? Kuwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kuwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kuwa na. Nagsaor kayo matren? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayong asawa.
Kwa, jakmat nga rod ni namnam at ikastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itata na po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga tigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kay langarudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, kanya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga sawa kamutan insan. Anya? Asino kumati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga sawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyar kin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit adayo nga inaunangam siyak ti pakinayatak. Oh, agyaman nga rod ano dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawan Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamindo. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawam mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamut adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawamoy dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manja ko. Iso apasensya kan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak siya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatungpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman ta si katinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakta.
Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wan, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsing putpay tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road ta maparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngamdidan pinatuloy tamabain da kanon. Nasaya at nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaadan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dahit apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Simanti ko na ni Kabsat Jr. Dirma ng biyanang, idi baruak mamartekak. Inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak. Ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinnibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umayda ka sukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ay nakatusang kansan. Ikat po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad di kinabakat mo. Diyaw naman bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nilakay? Tanday sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagaan na. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamanga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod ka tigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang.
Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartek ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nagado babalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San mo na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo man takas tate ugalit no nabartekak. Aw-awatin dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kun ibainan. Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso na pintas ti panagbiag na. Saan nagaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsingsingpet iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tumanin dyan balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay kating kayo Junior. Ngam ne. Hanak nga sagid-sagid dun tabi. Tawgan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang iso. Nagbasay. May pulasit. Ano agisparing kami. I love you. Manang adora. Ay, agtal na ka man Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Naggalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak na. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sato.
Ambisyoso na dyan, naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabale, tadamad di kabsat ko mang taditi, kurta katakwada. Ay, arak man kiti pa, malangadora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan ta na barbartakan. Alamot kan, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. mat data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't malangadora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikan na eh. Ganyan mo? Lukas ta, naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Anuray dagi je baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di je may saa? Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jay babaros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat. Baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagsamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arutad tayon ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ruda. Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan. Kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday tano na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya? Ay nagloko matdatan? Ay iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga ruda? Natal na matno nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wala, isa amayat ko man no saan nga gininom. Nga man ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartag. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw ang nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humayak agdigos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno at damot pagsweldoam,
Kantap no agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay Manong. Awanan, nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija abroad. Isumot la jak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ni, agkarigang agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. Tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inuta ka, Manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak. Kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya. Mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige Ikarigatak, Manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kabsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo ta nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngam mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni Manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jaya na nang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni mana nga dura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni Manong ko, driver na. Ni, katmayat kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kit mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapay la iti pagnaidan. Ha? Papananta Manong? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan Manong. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan Manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at dan daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't Manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, Manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Ang mga nusigatin mo na, iso binalis da ka.
Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmat day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka anak Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na bagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Tasaan daan ay ruam iti style na nabartek. Daita nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad ka ba lamma. Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanong kotse. nagkarduga. Anya mo dyan kutsimad. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamat tibay. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumbay. Anay ko. Pingkabil ko ay. Kakadwa! Ikanyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nan. Wala, takumarit kamot ngamin numabartek ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ay abam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Sige ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang mi dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabagilan ti bagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong.
Ala, asigaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pa ka kumigumak. Hinakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyo ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan ti agbiyahe ti atid dugma nung maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tani, adape aramidak. Bye. Ay, anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet? Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Awan ka doon agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito akpay. Aging ka na imbagak tuo na yan. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit da giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabalin ka diti makikuyog ka da kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong. Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisok nga arak. Promise. Sapay kumatakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam ang mga nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Gan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Akon kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan. Tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wala nang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinan aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Wala nang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanyak. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takasi tinaybagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapwanan ti ara. Ken jak kaya ta maupay ta asawak kanyak, isa nagsingsing petak.
Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawa, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Ala gagayam, di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Kaslimanti ko na ni Kabsat Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anadaan nak iti nobya. Ngam nakatumpungak iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Nagsweldo kan, amor honey. Wenhani, apay kasapulam ti kwarta. Un nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam, hani. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000, hani. Sigurado ka? Ang mga no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, amor. Nagsingpot ka. Isuan na in love ak unay kan ka. Ta nakasingsingpot ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas ken kakasingpot. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, hani. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti ure sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya, apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Ah, oh, pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga agtrabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanay, talaga nagbalinan nga imot ga anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit nga min puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga min. Makatrabaho ka pa'y. Apay nga min nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit ko kumamot sa ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko nyo. Dakon kabailan tagtrabaho. Napigsa kan to pa'y nga agsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidam. Kitgagangay iti lakay Agbirok iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Nalagakit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manayin.
Di si kantag pasada no kaya mo. Naa. Apa di mo sungsong batang tiawag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Hanya, hunak lagi din nun niya tinapasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga ninanang ko. Taka na yun ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intal lang mga ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga Rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan day jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyaman ak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo ang nobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyaman ak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko akwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laang anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adda matkit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Ay wan, kumusta gaya man jay nobyam? Da kayo ka di pay laang. Wen nanang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay. Tapnagdan na kamin. Ngam di na mat mapanawan tinana. Kanayon kanong amin ngagsakit. Anya. Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti ag gustuken ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laang ti pakarik na akiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Kat padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga hindi nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nubya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nubya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anubya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na tiswildo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nubya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kindi tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes apa ginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamot nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh, Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayet. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman ak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha.
Agawid ak matla adagos. Wan, uray dual daw mula iti balay. May saal daw, mabalin. Awan nga min kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kan to iti balay yun, no kayat mo. Ah, ay saanin? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apya kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakit? Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangput a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor Jay Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isuntag dalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay akay anusan na. Baybay anak ka de, takayat kumulat ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaeng. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo't ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't aramida. Among mayay, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Abangan no jes sweldo na lang ti kinayat mo kenkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo dya anak ko. Kitsaan mo't una agwapo at tumbaw. Jackpot dyan ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man dyan anak ko. Ah, sige, panawan kayo pa'y. Inak-ag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlan no bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wan, hani. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid a sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no, kaya't nakmutla para kingawan no saan. Kayat nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manugang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan na ken ka. Siyak mo't. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. No kasapulan nga agtalawak, aramida. Oh, agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, wala. Adda talaga itid ko akwartam. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya intad mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya?
Nobyo nakbat ni Mayata. Anya. Mayat. Anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon na kasta ka di. Agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat. Ibagam tagpaiso yak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, Wen, sige, ibagak sa amin. Tapno ibaken kansan. Nakita ki din dyan humabiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbidutak lang. Amang ano karupupan ako nak. Ngampod no magayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya, kasano nga ubing katlakay mo't di nakasarita kiti cellphone? Anya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ngam iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya, Naglailo day titunggal maysa. ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga anya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kan kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor, solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat? Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kan kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wen sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babe. No dahin nyawid ko a babae ditoy. Awan mo't. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kas ti maduktalak. Naupayak ang namimpinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kinadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan bayin. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto gayam. Adda siguro itayan ti sabala nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani agrobatak pa'y. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day to asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minta anak kayo. Nga uray tumboy? Saan mo damadlaw tumboy? Babae day day. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kinkwana. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak ka. Kaya't kulay jay para king ka.
San mo tabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila boses na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Huh, tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay ka ta karibal kon. Oho? Saan man? Agpaiso di pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kit agkakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda dilugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay nakabalin sa rungkaran anak ko. Ay, aglumangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangwam ni sa amin. Ha? Ni, Anya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin sa mutan. Ay sus, itaray tayo hospital tayo naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nakmangayabit ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasayaat ka nung ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay at agos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makaruwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mutlang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangweng na no siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo, ti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanay. Iso ano sa amin laingay, tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan. Tasan kayo akagura, Sir Sammy? Ah? Tangay na bayag mo nga agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro tapno aklo na kung tayat yo. Ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok namin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddutak. Natinag mo't tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor. Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Ket no kasano ti kinasingpet na idiagayan ayat kami pay, nakarkaro itan, tagasawa kamin, ket ita adanduang anak mi. Jack pagbabawyan tinakyasawa kini Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, kan nadungo nga asawa. Aging nga roden dita ti pagpatingkaan, ti pakasaritaan, ti biyag ko. Tigayem mo, amor. Ala gagayam ditan din nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring
Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan mang tarabay iti tungkal maysa. Dear Manang Biyanang, nakababain man nga ibaga ngam siyak tay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kankwana. Tapno nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam inton aginrol ka Ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo apagbalinak to. Talaga mat anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko ngamin tagbalin na. Alsanan! Di ka nagtuloy iti kuleyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka lang iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idaddadumanak nga anak na. Naputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka, anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka, anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan, anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadilaeng aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon kadata itirigat. Kan nalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, aras sagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Kat amwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam ti agrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan!
Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak ka imaanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon man langan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta ada sa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay iti bukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaisaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpaili. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno adu ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim da ito'y naglakpwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwa iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insuro na idi ti kabsa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Nang tag-garten na nang. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mon, dagiti inted ko nga imula, Marikay. Ah? Wan ah? Dadakkel dan? Kaano nga imulam? Hindi namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksama, Trikay. Ha? Ay kwa? Sa palin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ilako tayaw. Para kada tayo amin dayjay. Saan lang nga para ken ka? Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Wan, tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man na lang. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kini tatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay matanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bambasay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, uwan, maray, mabitlaan. Oh,
Anya dagita kargam aya. Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya mare. Wana, tay ginatang ko abukal dagita kan ni Ricky edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Nagloko jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, dyan mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagitoy pamulak kwa na. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat saan agaramid iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karikay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na anateng. Ay, kwa. Tsak mamin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na Karikay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagman-manicure na. Iso at tulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namat anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kamana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay Kurang apan iti nakaitaw na. Kahit mabalin naman akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan natod yung anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, adda customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Nagkapwam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Ay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man.
Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod. Nga mag-surrender mo, ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyamanak na lang. Gapo ito'y sakripisyo kinitatang, iso nakadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko? Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi-siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tsakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaang to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurtakon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magayam man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may, ti pagswertyan may, ti pagbaknangan may. Ah, ay mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may, tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo, tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam, tanay, kasi kamay. Awan nagadalam, yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may sa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak, ayos lang, nga ore awan maited mo. Taadda di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramatak iti sweldo. Kan naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ang tisweldo.
Mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamit asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapo kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat. Di namot mapanunot ti mang tedan. Madiat ti kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalin ti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawaawin ti anak may di balay may. Ay, busy ngamin ni Aris iti trabaho na tatang. Kat no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Kan adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Kat tap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Kat anyat mabalin mo ngay. Huh? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ija balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukas ta. Addanlugan mo anak ka. Nanang! Second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo day ta. Anya dahi ta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas jay nga da servisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yo. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawanin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangit tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ay, ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay anak ko.
Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala na ko. Agsublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas ko ma iti panagluto kaan panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdaden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isa mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man kani Kabsat Lino saan napudno anagan tintay drama, kastoy ti kunana, dir manang biyanang, agtawanan itinasurok a 70 dagiti dadakkel ko, ngam pasaray aga padalat tataadda ngamin ugali ti ama kasana kayat ti inak, iso ti kinasidag na kadagiti babae, banaga pagimimunan launay ti inak, iso akanayon ti panagrikerda, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Sino manan ti tantanawam di tatawa si Kapyo? Adaya mo, awan. Ti kunam ya kamaw. Sipsiputan manan ti lupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Di lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbain. Into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumadag ita loplop po ti sipsiputam. Ah, Day tamang kami nakaroba mait. Di pagbado'y tinasaya mait. Nayol-ol ta short pan na. Sa je blouse na. Tumtumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagaran na. Goodbye amaan mo kasta ti kahit na panagbadaw. Trip na nga raw. Wala ta kay kaya mo mait. Ah. Laklakay ang kangawang panagbaliw na. Sigat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, di ka naman nagatap mo. Wala, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kuman, nabayag kumamit, nagbalbaliw akaw. Nag-imon-imon ka pa'y lang amin, kat bakbakatan kan. Apay, di pa'y nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Kat laklakayan akong, kuribot-bot akong. Apay, isi ka. Nagkupa siya, hindi pa nagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa? Ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. Kad, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, idyan ta kumanda agapa. Itad tanti waya-waya titunggal maysa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan ito lubong. Itad tanti waya-waya nga. Kaya't mulat ag babae, iso akas tati bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day talabagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka ditayan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya amayawa. Laklakayan lang arodan nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublian daya ijay chicks na atagaile. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro at chicks na ya. Sipsiputan na ka jebalo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat, nagalas ti pa nagbadbado na mat, nangal-al amin. Ay na, bye-bye anyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabaal nga ag-chicks? Sana makabaal nga, ay na, uray lakayan di amayo, napigsapay laang. Masuro na nga raw, talak na kayanan, ngamde ma lang amin kumapsotan.
Nakapigpig sapay lang. Kanasuro ko na 70 taon na. Baybayan yun ti kayat nakaramidon, nanang. Uray talakayin. Bakit kayo muting? Adda bumakit kayo kan amangan no maidaras ti ipapatayaw. Noong itiyo akanayo. Orayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipopusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma. Ag-enjoy kayo. Ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga ag-enjoy da tao kakasday matyabayaw. Awan pa'y umno nga raramidon na. Feeling ubing pailaan. Kaslapay ki di kaya nan ngagsina kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti siya balit ta mayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkaninana nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimun latta. Kaduan nga minababae, no bakutan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa mahalimot lata ni nanang abakan. Talaga siguro abo magbaggang lata ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surut-surut ken ni tatang, no kasdya marabyan. Una, banag apagong ungtan mo dilakay. Umanay tumot daytan apag-apaan dan. Nagkumik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudal at nakita ka kasjay. Ni mo gamin tatang Di na mo't maikat ti kinhatsikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kaslaki maro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakiti inak no kasi nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagam tumulat tan tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo laang tipungan ta. Ah, Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akas ta ka? Apay adamanan sa bala kaya mo akaida. Iso akas ta tibag bagam. Jakam bukeng ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano mabalin lakit ti kasta daramedak. Mabagbagtit kan. Wano pasitsan ti panagkabaw mo day tamaya. Sanak pa'y ngagkabaw. Amok teraramidak. Kaya't kula protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta idi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita manda pare kalon agasawa. Nagsinadan iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso daday ta. Sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talat tay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan ka nagsuble di Manila, ading kandida? Saanan tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin tag trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawid aklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apaki asawaak. Poriner ko ma, wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinan. Tauray sa anak ngagtrabaho, agbiagak lata. Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Piyaw! Nagbayag ka matan? Ay, sige.
Hiyawig ko ba ito ginatang ko as sibuyas dito store, ading kandida. Sige tata, tani, agong ungit san ni Nana Maya. Dara siya ba? Sila pagdagdaga siya nga. Wen, umayan! Di ka lang makauramat. Sige, ading, mabanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain, nagpigsat ang iwa mo. Amom ka nakasarsarita na tao, pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo ti dadya balaw. Pagtultulagan niyaw no sa dino ti pagkitaan niyaw. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam, nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron, nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka, laklakayan ka dagbalbaliw. Na, Basta da makita mabalaw, kasla ka mamagmagnet nga niya. nalabos matigas na ngay magbagam. Lakaya kon, awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ah. Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Ha? Agaw ka kita sa bakantan. Mabisin ako na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan, Candida. Ha? Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakis ka kanyak. Kabalak tagpabalod, no siyak ti malukloko. Tapnoy bagak ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang, iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kwana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo Nana. Sana ka manal, tapno jak makawat, Candida. Nabayaga naman madlaw kaw, ada pa naggustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiting, kan pa nagsorpamaw. Siya pa'y nangal-al mo amin ngay suso mo. Pangaasim Candida di ka kumamang dadaal iti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo Nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita kaw, uray mataya ko ni di pagbaludan, no adamang luk-luko kanyak. Ala. Tandaanam day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kin nila kay na. Patigayang panagbado, isyo kin ni katugang amlala. Ay na, paspasin siya mo ni Nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, Candida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagaktukan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni Nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi nga naramid na. Saan kumamot abastag pabasolatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na laan nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin tikita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jak man amoy ti day katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Iso apaspasin siya amla kuman, Candida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo't tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado kajaya. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo't taday dya. Indulin ko. Tano da gumatang, ilakok to amin dagijayan. Kan oray dagijay napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin lang. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, katanyat usar ngay na rumarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado ka iti rot-rot. Unay kamutan, bakbakitan ka di agbalbalaw.
Bakbakan mo, tigas tangaw galim, nagalas. Sika, ti sana nagbalbaliw. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok, tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado kay tiro route. Sana masaplo agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos nabuslong kay ti sabong. Awan lang arod na pintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ko ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno aday wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmen da ka. Magbangay ko to'y bado ti anak ko, binulon ko. Oray to'y kalugong na. Magbangay ko. Mubinga kita kasto niya pormak. Ayos. Hay, mabalin nga agsala, tamanong. Daytoy ti babae asurot kanya. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsala, tamanong. Kawana. Ay, sos. Ilag ka man ng tiimak. Talagan sa krasnak daytoy ha. Manmano na ito yan. Inasid ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayaon. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw. Katbayaan nyo ha, mapanmot makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsala naman jayan. Ala, baybayan nyo nanang. Uray talakayin. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota malajayan. Saan nanang? Kababain. Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan tuman tihiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidag no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang. Taga-ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka deng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta, bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakadak ito kumpare. Tama nga nubirukan na. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita nga dakadwana. Jakla na lasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae matapong. Ay, tawanan ba yun lakay? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaroon. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay man kain jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mga round. Agda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abag tay tuwan agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo dito? Adayo ti balay mi. Si kangay ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, ha? Nay, takwarta ma din. Rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaiso. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo day ka. Basta kuyugan na ka. Intag pa siya.
Inta magmag na. Ha? Ay, wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumot ni masidag kanyak. Saan mo na siya? Oh. Awanan kayo, iti ban! Ha? Maya! Apay nga dakan dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain! Agdamanan babae mo nalaklakayan! Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae! Asino itibiyag mo ta sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man si ka babae! Ko, awan basol ko. Uy! Maya! Gusto na itataimang. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak ijay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo! Tagagawan na to asawak! Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan mat nga men, bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asimuro takmutan Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang tatang. Naibabain kayon. Daytainam ti bagbagaam. Tila ngamin pagimimunan na. Anya siya? Sika, ha? Basol mo? Malala, saan kayong nga agrikyar? Tadwa kayo nga dabasol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan yung nga uray di umot amam mo. Inawis nak nga raw. Uray pa'y. Siyempre, chicks day-day. Ubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya na dya babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae. Sige, awan palabsom. Saan mo't Ala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo mo't nanang. Di kayo unay mo't agim-imunen. Talakayin ni tatang. Hay, wun nga ron Lakay ako. Agbabayak pa'y lang. Saanan? Inidya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala, tapnawarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak, agpakuyog aking ka. Hoston ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngam kastoy pa'y ti aramid ta. Makabannog. Madada makabannog kanya ka, ta siyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga menan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiang. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wan, promise. Kasta ko mga kanayon dinagmayat. Manipo dita, no adda pa panantimay sa, masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan rum swarire. Wan, nanakaw! Kunaklan awanan ti panagbaliw dagiti dadakkel ko ngam kaasina dim ngagdamet iti pamagbagak ket mayaten tilin nangenda. Ket itay titawan dang outsinta na pigsa dalata bana gapagyamyamanak ta saanda ama nagsakit. Alakastan bigayem mo lino. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat masong. Dir manang biyanang. Adda idi inaram ko ababalasang. Dua idi ti inaram ko. Tano sino ti umuna ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun kunak itinakam ko.
Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak kadagito asabong nanang. Anya, dua ti ma'am. Ay nagloko kan. May salaang ti ma'am ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay banger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang ti ma'am Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumso apariko. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman hak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano natin ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Oh, sige. Bayam, tainton maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matlanam namak. Aklunan nak ka din. Narigat kag dardara sudos masong. Nang runakit ado ti makit-kita kajak magustuhan. Ha? Makit-kitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiin-inom kan makisugal. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makikita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan, Anya? Inutag, Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak. Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo daytay parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang. Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka no napanam.
Imay ka kanungarod idikal man masong, ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te para baw ko pa'y ladita lamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne, talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mga armam. Pudno aya. Ha? Oo ay. Aklunag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta paikat na amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen ah. No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan nak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakaskan ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di ka di sasawon ti kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin ah. Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma ah. Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intid na manok ko. Day jay man nay. Impagod ko jay po unti arimando nanang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak. Mas kay kayat ko ni Aisa ngam day ja alerma. No da kayo ah. Ngam siyak. Nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun nanang. Lipatan yun day diyang Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa insan masang. Huwan insan, tapakipot mait. Imununan ni Lerma nang aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengam matang. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema dahi takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armam ni Aisa. Aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na iti may sa alalaki, gart. Kaya't na nga ta? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskarte mo't daydan, insan? At nabisitam, ay sa anak ko. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Di, yapay,
Di mo ko na ay napampanunutong pala day di amasong. Kaya na andan nubya na. Naku na ngamin, ang nakasagana nga agbalbaliw para kanyak. Ngam addamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo ti inarim na. Baybay amon day siya tao. Tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngam addamot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti. Naabak iti pusta ah. Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, at dalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang ah. Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wen ah. At iti kwarta pagpustama ah. Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduda ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O, Lerma, agtriple na ito akwartan sumang peta. Nana, da kayo kumatimay sa nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha? Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wala na, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpot. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakkan ko na, Nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, Nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ah. Ijay dangag nanaed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, Nana. Ay, wen ah. Bising agbisbisyaw. Nukas na, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen ah. Isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da. Ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada ah. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen ka no nga rod. Angam oray pay. Diyak ka no noong antikas jay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na. Kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak insan. Sige nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelag kasal. Saan mi na masango day busy kami niti pagkwartaan mi? Madumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min ah. Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat numanipod nagdin na kami, kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan.
Wan siguro, insan. Da kami siguro timako na a perfect couple, insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yang, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta, takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baknang. Anya abak nang, awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay magdagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Yan ya, hapay ngay. Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Anya, Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema ko na niya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamutin na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbali o talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot ak iti pamuspusan. Tapno makabayad ak iti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Day talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agiremedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudnugayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Ditakan! Nagloko po tayo, Lerma.
Tilar Aramida na. Subli ka dito, oy. Oh, karting aktor umar dito. Masapol ama itarayak day taabakay. Tilar Aramidam lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid ko matikas jay Ganapay ngay tarayam. Kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak mo lakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Ta di may ka nagnagdito'y balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito'y nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mat dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabahok, kaya't kaasin nanay kat kumat dagiti bisyok. Kaya't ita adan sa bali anobya kat nasingpet abalasang, kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Danila. Dirma ng biyanang. Profesional ti asawak. Iso ati kayat ko nagarba kanayon ti badok. Jak ngamin kayat nga ibaga ti tattao alusyangak. Iso adesenta kanayon ti panagkawkawis ko. Kat no adda okasyon na darayak ti kayat ko syak ti kapintasan iti bado. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lumabasak pa'y kareng. Ne, naggapwam Danila. Nanganak kakadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida nga nakakiti kasar. San mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka di mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam dagiti kukok na disinta kitaang takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok sipud pay idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam, Danila. Mga naka iti kasar?
Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no manganak kay ti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mau. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapol mo. Ngamin analaing tayo nga agdala. Takababain mo na ibagada alos siyang tasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, karay. Ay, tata. Elementary akan high school. Hindi kolehiyo nga ay. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi. Ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak ano agpada kayo anak katurpos iti kolehiyaw. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay ang napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kay na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangig ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laeng. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di dayjay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman na kita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nagorder kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapul aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko akulor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa abado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga dan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga eh. Agbistida ka manan, iti kasla bistida ti first lady. Kuwan disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak ma saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila, Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko nanabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numaya bulan. Kamay sa kanon nila kay mo kadagitala andaan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, naapay, nilakay ko lang talandaan ninong, nana. Siya ngay. Ha, ay, nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaanda. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dakin kwa na ngay. Siyak ata siyak ka nga rin asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang kao. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri saan nga agninong ni Bert nana.
Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan da aninong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo nila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitem takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit. Sama Nan, taplan sa agkayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado anak kaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapul sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doa kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ah? Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumot akas to'y at talaga ti panagkaw-kaws ko. Awan hilig ko hagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yung. Un nga rod, kas labistida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to'y. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak, Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahiyaw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigud, tata. Nagaduma nga minti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wan, tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga minti agpalpalangguad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa. Iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita. Pirmi ti palanggod da. Nga uray. Ay, Diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom? Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di natin akay eskulaan may di high school. Kahit kastaman tibado mon, nakabistida ka manan, iti kas labistida ti Cinderella. Man ano aya? Awam mo dakas na. Mapan ka lang makilamay ngam kasta tibadaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikodan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma.
Tauray simple lang nga okasyon ti papanam, ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinanggal ala short pan kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga rod akas na ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kastoy ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang, awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamlingkan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapalkan ka lakay. Makabakbakwarak pa Kan maulawak. Iso! Adalaki din nang amamlingkan ka lakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay nga akas dya tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Jakmat ninamnama na ito Apay nga yakas to Kasano day tuyang ngay. Di saan ka na makatrabaho. Kasanon nga ti sweldom. Kasanon dagiti anak ta. Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala agnaedak pay lang arod dito'y balayo, anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga titulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ado ti ilaklakad ko para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod ay kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Jak mo namnamahan ti kas ti pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak may. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasilda maggayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale dalaang. Anya ngay dagitagin at gatang mo. Badbadon samot. Nanang, naimbag nga ruta nakitak ti panagsilda. Nanginadag ito no saan ang nakasale. Ay na anak ko, igjampay laeng kumati aggatang-gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti unaem agatangen. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadimadanagan. Nanganan ni Bert, pinakanyon. Pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anap itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayo matkayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng tiyag agasak iti bagay. Ala, di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaang ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Agimbagak pa tani. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Jak mo napupuutanan.
Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Wan, takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumporme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes at ti agas ti asawam ti unaam a panunutan. Ay, kasano nga tada ito yan? Aburido ak. May stress ak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unat pa ito'y kulot abuok kun. Sabi ada mga laala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay, saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit na da kay maamang kadwa ka ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga rudan ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayan. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang, Agpanunot ka man Danila. Nukas ta ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. naimbag nga oras mo karing. Ni, Danila, si Kamat Gayam, sumrat ka. Agyaman ak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano. Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan mi iti kwartami. Saan mga roda makapensyon di asawak, tamano malatawon na iti serbisyo. Adamot ay na dumapimpensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak kumaumutang iti kwartayo no mabalin Ha? Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na, talaga abak nang kayon Adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak. Jak pulos nagimpod. Tano adda kwartak idi. Igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin simple. Ngam tinagarbo karing. Itala maamiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta, Danila. Saan mo't adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti amok kat agnanayon nga dakwartami. Pasensya kan karing. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta, Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laang tayo nakalaan ti kwarta. Mababaina kitigayem ko nga papapuskuleklatan ti rupak no kasjay nga agkasapulan na. Awan nga minti sa bali amasitgak no saan nga iso. Tatigayem ko laang ti makaawat kanya. Nagrigat gayam at talaga tagpangpangas wenno agpalpalastog no adda kwarta. Tasaan nga itagnanayon kat adda kwarta may gaman. Kat ita agag-agas latta ti asawa kat saan na makatrabaho apulos ta nakapsutan. Iso nga ita siya kon tagtrab-trabaho para iti pamilyak. Kat ita maamiris ko asamo lamarik na ti patag ti kwarta no pagrigata mon mismo. Alakastan, tugayem mo Danila. Alagagayem di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang!
Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayimyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat Mike. Dear manang biyanang, naragsak ti panagden nami iti asawak kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok kat noan niya ti rason iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Tatang. Kumusta ang tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumutlat ta. Nakapsutak mutlat ta. Kan adulat ta, tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Alang aron, agrobot kan tasukunan ta ni tatang bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mga agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Alang aron, mabait laang tarubwatak dagiti anak kita ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Isu nga isupot mo ta ules kao. Kinuray tapungan kao. Ay, ngala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawam ngay. Adda jaro bayan, Tatang. Agpapaangin. Ayabam tatulungan na kangagimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mangidadang iti danom apaglabaryo talabaran kayo, Tatang. Makonfine ni Tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata naptamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Okat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni Tatang diti ospital. Nagtrabahwak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta iti balay. Alang nga rod. Bareng saan nga agbayag ni Tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, Tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang tal daw na. Sana balit akabalakmat. Apay nga yakas jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan ng agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang tal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan nasingput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang na ita. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't Tatang? Kasi kamutan ako. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak, Tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo.
Bisbisinan na kan sa jay asawa anak ko. Ala, sumrak kayong tatang. Ay na yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pa lang at simpak ti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amo na arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalos iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadutket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakadak iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ta maisapak mo tiyag pakada. Tani, no biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak ka. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas dyan ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mo samot ngamin pakpakanain. Nay, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay dito balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana nagumatang jay asawa iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair. Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiit la daytoy tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay sana mabalin ti kasta. Awan si jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay ay. Ala ni tatang. Saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit-kita. Sa nagapaw ta si katag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't na ka. Isaw ti aglutaw, aginaw, agdalaws, ang laba. Kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras sak trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike. Tultulungak lata ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tayo. Baybayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Lalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal. Marigrigatan. Atentad ko apaggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputa kas tati kunana, di mo matpilitan ay. Bye-bye amount.
Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita ng agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat na ti aglutaw. Tamasya na kiti asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y na po utak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako taka na yun ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Taimbes sa pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jakmat la kayat. An-anwam tababaunan. Kabaelak mga ramidan amin at trabaho diti balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamatan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikaadan ni tatang diti balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam latta dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamagak lang mo. Diyak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na iji balay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pa nga asim. Di mo kumamot papanawon diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkad mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabamkit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan ngagnanaag. Medyo nabayag mo ten Tultulungak man jay anak kaw tanay kaasimay. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. De, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mat anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba ken agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, ta saan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kwa na. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan.
Agam sa balimot nga man, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko, apara ti anak mo? Nakarkaro pa'y kanya. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay, kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti inasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, ag naeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diyak mo nang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ah, ay saan kababain nang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi nang. Ay made, jak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga rudin nga agnaed, anak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi nang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ah, Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasun dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. sige nga rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manan jay anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga flower. Ay pamidan Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom ama sinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang na itaw. Wen, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukit nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngam saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Nala mabitla ang tamang arami dakiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina ay nagsip nga. Di mo isilaw dayta, tanabuslon iti kuryente. Jak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mo't mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nanistap to pa ti trabaho na. Wan ngam awan mo't sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw. Tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pa'y laang. Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siyak ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isamantayan kayaw.
Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jak pa'y agaway, tabantayak ti refrigerator yo, anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto, nagbuslaw. Ti kayat na, pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot, susweldo akaskan ka. Nanang, saan na nasaya at ayim imot ti makan? Wen, ngem awan asida. Gaputasan ngay soda ti mangmanggad. Naboslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamat paggatang iti masida. Ay saan? Maasyanak ka anak ko. Ornongem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam ngagsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti tanom. Mike, sumana umanon ni Nanang. Wan nga raw. Tanagan man di pa nagsasaaw. Makapasair kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanon? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanon. Ningamin Nanang mo, sumana umanon. Wan nga raw. Kat ni tatang mumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, aking basol. Diyamak, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Hoston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan ta kid din wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinlukaw kan agpinpinnangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen Nanang, tatang, saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idawan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan tatang, Nanang. Iso ang napagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang nyo. Urnungan nyo laengan Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Wen, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen, Nanang. Alangarod, agimpaki kami. Agawid kami. Saan kayo na pumanaw dito? Da kayo ti rumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan yaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may satayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen mat ngamin tatang, Nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mo abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapawan no agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, Mike. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.